Ha? Sure ka ma'am, mana ma'am? Eh, mga bante na tani, gutom na biya kayo, mang dispiras pa biya mi. Oh, okay na ko na, mang dispiras pa da. Boy, asa na akong sa hero? Oh, na, tanawa. Pati na namong daghana. Kaya diretso, dali na. Wala na nga. Oh. Karon mura may ani ko ano na motorcade namin, ang motorcade. Oh. Motorcade. Oh, karon pati na mong daghana, oh, di ba? Yeah. Oh. Saan man na naman eh? Nang motorcade daw, nang lusot na. Oh. Marakpan pa mi ani. Thank you sir. Agi na may. Ay, gigutom naman gani dahil sila oh. Kurang ilti oh. Oh, na. Pwede na mong daghana. Nag motorcade na may. Oh, tawa. Na. Na-traffic na. Oh. Sus, kadaghan. Kadaghang kulurom. Oh, na membro na mi diri sa kulurom. Oh. Na impas magdali mi, usa man magdali na mo ana oh. Oh. Na. Oh. Sama na muna. Oh. Mo ni resulta ba sa mga kulurom? Oh. Eh, nasa lang nabitbit. Wala.